गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज ହେଉଛି 3 फेब्रुआरी सोमवार। चलतु जानिबा आज सकाळर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर। सेतिमाई वीडियो को शेष पर्यंत देखिबाकु मोर अनुरोध। चलतु आज सकाळर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, माघरे गाएबे बाघ शीत। शीत कथा तो छाड़ू, माघ सरीनी किंतु कलबल कलाणी खरा। जानुआरी शेष सप्ताह राज्य में बढ़ुथिबा पारद फेब्रुआरी प्रथमरु रेकर्ड भांगिलाणी। आज राज्यर सर्वाधिक तापमात्रा 36 डिग्री टपिछि। 36.7 डिग्री सह बलांगीर राज्यर उत्तप्त सहर। राज्यर 11 सहर रे पारद 34 डिग्री उपरे रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्रर आकलन अनुसार आगामी 5 दिन जाए राज्य में सुखिला पाग लगी रहिबो। आगामी 2 दिन पई घन कुहुड़ी ने केतेक जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग देइछि। तेबे माघ न सरुणु फेब्रुआरी पहिलारू ताती बढ़ी। फेब्रुआरी रे पारद 36 डिग्री टपी थिबारु मार्च एप्रिल और मे मासरे स्थिति कौन हेबो ताकू नहीं चिंता प्रकट करिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। परवर्ती खबर, आसंता 9 तारिख में बारबाटी रे हेबाकु थिबा भारत इंग्लैंड एक दिवसीय मैच पई ऑनलाइन रे बिक्री होईची 4000 टिकेट। हेले ऑनलाइन रे सर्भर डाउन रहिथिबारु किछि लोक टिकेट किनिबारु वंचित होईछंती। कुहा जाईछि जे अध घंटा रे टिकेट बिक्री सरी जाइथिला। अन्यपटे आसंता 5 तारिख और 6 तारिख रे ऑफलाइन रे टिकेट बिक्री किभली हेबो से ने स्थिति जांच करिसंती डीसीपी। चलित थर प्रथम करी ऑफलाइन रे महिला मानक पई एक स्वतंत्र काउंटर रहुथिबा बेले विगत वर्ष अपेक्षा चलित वर्ष नूतन काउंटर रे टिकेट बिक्री कराजियो बोली कहिसंती कटक डीसीपी। परवर्ती खबर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट अभिभाषण रे किसान क्रेडिट कार्ड रे मिलुथिबा ऋणर सीमा को बढ़ाई 5 लाख टंका करि देइछंती। पूर्वरु एही ऋण सीमा 3 लाख टंका थिला, एथिरे एबे आउ 2 लाख टंका बढ़ा जाइछि। फलरे मोट ऋण सीमा 5 लाख टंका होइछि। देश रे एबे 7.5 कोटी चाषी किसान क्रेडिट कार्ड रु लाभवान हेउछंती। किसान क्रेडिट कार्ड करिबा पई ऑनलाइन आवेदन करिबाकू पड़े। एहा छड़ा चाषी तांको निकटतम बैंक को जाई मध्य किसान क्रेडिट कार्ड पई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर, आगकू आसुची बोर्ड परीक्षा। पिलामाने एथिपाई निजर प्रयास जारी रखिछंती। वर्तमान पिलामाने परीक्षार पास हेबा अपेक्षा अधिक नंबर आनिबाकू चिंतार अछंती। तेबे अभिभावक पाई बोर्ड कर्तृपक्ष किछि टिप्स जारी करिसंती। एहा छात्र मानकू अधिक नंबर रखिबारे सहाय्य करिवो। बोर्ड कर्तृपक्ष कहिसंती अभिभावक निज पिला मानकू आत्मविश्वास देबा निहाती आवश्यक। खास करी जेतेबेले तांको नंबर ह्रास पाउछि। चिंता को दूर करने लगी बापा माँ मजामस्ती आपणाइबा आवश्यक। यह चिंता एवं समस्या को दूर करिथाए। परवर्ती खबर, महिला पई खुशी खबर, कारण फेब्रुआरी 8 तारिख रे हिताधिकारी को मिलिबो सुभद्रार प्रथम किस्तीर चतुर्थ पर्याय सुभद्रा टंका। जाजपुर एहार शुभारंभ करी महिला अकाउंट को पठाजिबो टंका। तेबे एही पर्याय रे 20 लाख हिताधिकारी को सुभद्रा टंका मिलिबो बोली सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। किछि टेक्निकल त्रुटि जगु अनेक महिला को टंका मिली पारि नाही। बैंक रो एनपीसीआई रे समस्या रे थिबारु मध्य समस्या होईछि, किंतु जेउ हिताधिकारी एनपीसीआई रे समस्या अछि सेमाने किंतु टंका पाइबाकू योग्य। सेथिपाई चिंता करिवार किछि चिंता नाही बोली सुनिश्चित करिसंती प्रभाती परिडा। सेहीपरि आसंता मार्च 8 तारिख अर्थात महिला दिवस रे सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। तेबे एजाए प्राय 80 लाख रु ऊर्ध्व महिला को सुभद्रा टंका मिलिछि। परवर्ती खबर, 4 तारिख रे हेबो खंडगिरी मेला। यज्ञ पाई होमकुंड प्रस्तुत करा जाउछि। साधु माने माटी रे कुंड करी तहिरे गोबर माटी लेप देउछंती। सेमानक रहणी पाई अस्थायी घर तैयारी करा जाइछि। सेहीपरि भिड़ हटाइबाकू रास्ता पार्श्व रे लुहार बारिकेड खंजा जाउछि। सेपटे बाहर राज्यरू खेलना फूल बेपारी और दोली बेपारी माने मध्य आसी खंडगिरी रे पहुँचिलेଣି। चलित वर्ष प्रयागराज रे कुंभ मेला चालुथिबारु प्रतिवर्ष जेउ भली देशर कोण अनुकोणरू साधु सन्त आसुथिले एथरक सेमानक संख्या कमी पारे। परवर्ती खबर, भारत जितिला वर्ल्ड कप।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅଣ୍ଡର-19 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି କବ୍ଜା କରିଛି। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର 83 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ 11 ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହରାଇ 84 ରନ୍ କରି ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଅସର ଦେଇଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ପାଠରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ କିନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କମିଥିଲେ ବି କମୁଛି ପାଠର ମାନ। ଅଧିକାଂଶ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଫେଣାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 900 ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 1800 ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଅସର କରିଥିବା ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର 62% ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଫେଣାଣ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର 42% ପିଲାଙ୍କୁ ଆସୁନି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁତୟନ ହେବେ 33 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। 6 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ 13 ଡିଏସ୍ପି 39 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବୁଡ଼ ସ୍ଥାନ ଓ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବେ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ହେବ ଖେଳଣାର ହବ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଭାରତରେ ଖେଳଣା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଖେଳଣା ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଦେଶର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖେଳଣା ବଜାରରେ ରାଜ କରିବ। ଭାରତର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଚୀନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖେଳଣା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖେଳଣା ବଜାରରେ ଚୀନର ଏକ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତ ଖେଳଣା ବଜାରରେ ଚୀନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ CUET PG 2025 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି, NTA ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି କମନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ CUET PG 2025 ପାଇଁ 8 ଫେବୃଆରୀ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ exams.nta.ac.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାରେ ମଝି ଆକାଶରେ ବଡ଼ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ସହ ଏକ ବିମାନ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିମାନରେ ମୋଟ 64 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନଦୀରୁ 19 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ବାସନକୁସନର ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଅଂଶ ଏବଂ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମୌଳିକ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ ପ୍ଲାଟିନମ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶିଳ୍ପକୁ 25%ରୁ 5%କୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ଲାଟିନମ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବୋଦୟ ହେବ ଓଡ଼ିଶା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିହାରକୁ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକ ପାଇଛି କି ବୋଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ। ବଜେଟ୍ ଖସଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିନି, ବିହାର ଆନ୍ଧ୍ର ପାଇଁ ମିଳିଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏତେ ବହୁମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ କାହିଁକି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।